محمد पढ़िए सल्ले अला रसूलना सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन बाबुलंद आवाज़ पढ़िए सल्ले अला रसूल সবাইকে পড়তে হবে একটু মহাব্বতে রাসূলুল্লাহর মহাব্বতে সাল্লে আলা রাসূল সাল্লে আলা হাবিবিনা সাল্লে আলা हम भी मदीने जाएंगे हम भी मदीने जाएंगे मदीना যেতে চাই কি চাই না हाथ रो देगा चाय की चाय ना नारे रिसाला दुनियार दरबार शरीफ हम भी मदीने जाएंगे আমি মদিনা যাব আমরা সবাই মদিনা যাব আজ नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे मुर्शिद के साथ जाएंगे आज नहीं तो कल सही আমার নবী যখন ডাক দিবে আজ নয় তো কাল নিশ্চয় বলো না সাল্লে আলা রাসূলিনা সাল্লে আলা হাবিবিনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন সাল্লে আলা হাবিবিনা সাল্লে আলা শফিনা সাল্লে আলা একটু মহব্বতে বলেন